Gratis Education. Halo teman-teman, sekarang yuk kita bahas soal reading comprehension dalam UTBK tahun 2020. Jadi di sini disediakan sebuah teks dan soalnya adalah which paragraph illustrates that college admission accept imperfectness. Jadi paragraf mana yang mengilustrasikan bahwa pendaftaran perkuliahan itu menerima ketidaksempurnaan. Nah, kemudian pilihan jawabannya adalah antara paragraf 1 sampai paragraf 5. Nah, dari soal ini kita tahu bahwa tipe soal ini merupakan tipe finding detailed information atau kita harus menemukan informasi spesifik yang diminta oleh soal, yaitu apa ilustrasinya? College admission accept imperfectness. Oke, kita langsung baca dulu ya, mulai dari paragraf pertama. I asked every student I interviewed for admission to my institution, Pizzer College, the same question. What do you look forward to the most in college? I was stunned and delighted recently when a student sat across from me at a Starbucks in New York City and replied, I look forward to the possibility of failure. Of course, this is not how most students respond to the question when sitting before the person who makes decisions about their academic futures. However, this young man took a risk. They do silly things, mess up, fall down, and lack confidence. Nah, dari paragraf pertama ini, kita tahu bahwa paragraf ini membahas pengalaman ketua penerimaan mahasiswa yang terkejut atas jawaban dari salah satu calon mahasiswa yang ia temui. Jadi, tidak ada informasi yang diminta dari soal ya di paragraf 1 ini. Oke, kita lanjut ke paragraf kedua. My parents have never let me fail, he said. When I want to take a chance at something, they remind me it's not a safe road to take. Taking a more rigorous course or trying an activity I may not succeed in, they tell me will ruin my chances at college admission. Nah, di paragraf 2 membahas prinsip yang ditekankan oleh orang tua kepada calon mahasiswa yang disebutkan pada paragraf sebelumnya. Jadi di paragraf 2 juga tidak ada detail information yang diminta oleh soal. Kemudian paragraf ketiga. I wish I could tell you this is an uncommon story, but kids all over the world admit they are under tremendous pressure to be perfect. When I was traveling in China last fall and I asked a student what she did for run, he replied, I thought I wasn't supposed to tell you that. I wouldn't want you to think I'm not serious about my work. Nah, di paragraf ketiga, ini menjelaskan keprihatinan narator terhadap anak-anak yang selalu dituntut untuk menjadi sempurna. Kemudian paragraf keempat, students are usually in shock when I chuckle and tell them I never expect perfection. In fact, I prefer they not project it in their college applications. Of course, this goes against everything they've been told and makes young people uncomfortable. How could the dean of admission at one of America's most selective institutions not want the best and the brightest? The reality is, perfection does not exist, and we do not expect to see it in a college application. In fact, admission officers tend to be skeptical of students who present themselves as individuals without flaws. Nah, paragraf keempat menjelaskan bagaimana sang narator sebagai ketua penerimaan mahasiswa juga justru mencari dan menerima ketidaksempurnaan dari mahasiswa mereka. Nah, dari mana taunya? Dari kata-kata ini. Sebentar ya. Kakak highlight. The reality is, perfection does not exist, and we do not expect to see it in a college application.
Kenyataannya, ketidaksempurnaan tidaklah ada, dan kita tidak mengharapkan untuk menemukannya di aplikasi masuk perguruan tinggi. Nah, jadi inilah yang diminta oleh soal informasi ini, bahwa college admission does not expect to see sesuatu yang sempurna, ya. Jadi college admission menerima ketidaksempurnaan. Coba kita lihat nih, college admission accept imperfectness. Oke, jadi jawabannya adalah paragraf yang keempat. Sebentar ya, kakak geser dulu ke pilihan jawabannya lagi. Nah, ini jawabannya adalah paragraf yang keempat atau yang D. Oke, sampai sini sudah cukup paham ya teman-teman? Ladies Education.